Cek. Halo.
Halo, halo Mbak Lala. Halo. Good night. Good evening. Evening. How are you? Halo Mbak Lingling, Mbak Lala, Mbak Riri. It's time to speak before they're coming. Di student only ya. Sorry? Baru 3 orang yang masuk ya Pak. Yeah, still 3 students, but it's okay. Yeah, just try to speak. Susanti. Okay. They will come soon. Mbak Lala, how are you? Fine. What are you doing? Halo Mbak Riri. How are you? Hello, Mr. H. Hi, Mbak Riri. Fine. How about you, Mr. H? Oh, I'm fine too, thank you. Are you ready? Yes, I'm Okay. ready. We just start. I'm ready learning English. That's good. Yes? So, yeah, that's true. We just start and at 10 minutes, so we start at 9:10. Okay. So we're waiting for the other. Okay. Okay. But wait a minute. Mbak Lala, can you hear my voice? Can you hear when I'm speaking? Bisa dengar kalau ngomong, dengar ya? Mbak Lala, oh, kedengaran? Oke. Mbak Ling nggak kedengaran katanya. Mungkin jaringan ya. Halo Mbak Ling Ling. Bad signal. Yeah, could be. Mbak Riri, it's clear, right? Is it clear for you? Yes, Okay, that's good. So I'm still in here. we will start. Okay, it's time to begin our class. I will turn off your microphone. Which And, mic? yeah, we will start now. Mbak Ling Ling udah bisa dengar? Okay. Here we go. So, good evening, everyone. Although we're still 3 students, but we just start our class tonight. Again with me, Mr. Rich, yang tidak kaya-kaya sampai sekarang. Ya, pertemuan ke-8. Okay. I hope everyone is fine tonight and ready to study. Ya, kita gunakan malam minggu untuk belajar ya. Malam minggu yang efektif. Okay, we'll start for the first slide. Okay. Tonight, as usual, we just study a new vocabulary. Ya, kita belajar kosakata seperti biasa dan memperkaya kosakata ya. And then tonight, the topic are expression about persuading, encouraging, and hoping. And we have listening exercise tonight, and then practice for national exam. So as usual, we have 3 questions, and then we try to answer. Jadi nanti seperti biasa latihan-latihan ujian. Jadi saya kasih 3 soal kemudian dijawab. Okay. Here we go. Okay. Ini ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Jadi again disimak ya dan dihafal, karena bahasa Inggris ya hanya permainan hafal, menghafal, banyak diingat, banyak diucapkan ya. I will try to pronounce and then
coba diulang-ulangi di hatinya ya, dan disimak bagaimana membacanya. Oke, number one, persuade itu sinonimnya bisa coax ya, coax itu artinya membujuk ya, persuade, atau ada bisa juga membujuk atau mempengaruhi ya. Ini sering nanti dalam percakapan sehari-hari bagaimana kita membujuk seseorang untuk doing something, melakukan sesuatu. Okay, the second one is encourage atau sinonimnya motivate ya, itu sering dengan motivate yang memotivasi atau mendorong ya, courage. Okay, and then deter atau discourage itu sebaliknya, malah menghalangi. Itu lawan, bisa dibilang lawan kata dari encourage. Jadi encourage and discourage. Okay. And then miserable atau unhappy. Jadi ini gampang ya, misalnya happy itu gembira ya, unhappy ya tidak gembira gitu. Jadi miserable bisa tidak senang atau tidak gembira atau sedih. Jadi itu kata sifat ya, adjective. Kalau yang tadi kata kerja. Oke. Next, ridiculous ya. Ini juga sering, dan atau sinonimnya humorous ya, atau absurd. Itu adjektif juga. Artinya bisa dilihat ya, konyol gitu. Jadi ini sering-sering nanti kata-kata yang biasa ini sebenarnya misalnya di teks atau percakapan sehari-hari juga sering ya. Oke. Bisa ya? Sudah dihafal ya? Okay, I read once again: persuade or coax, encourage or motivate, deter, discourage, miserable, unhappy, ridiculous, humorous, absurd. Okay, siap-siap nanti ditanya ya. Next, ini permainan menjodohkan ya. Siapa yang suka dijodohkan? Mbak Riri? Oke, saya kasih satu 1 menit kira-kira memikirkan ya. Kira-kira jodohnya di mana nih? 1 minute to think about. Ini jadi memperkaya kosakata juga ya. Ini strategi lain memperkaya kosakata ya. Kalau tidak suka menjodohkan orang, menjodohkan kata pun jadi. Mbak Lingling, Mbak Lala. Jadi yang ini apa nih ya, sayang nih kalau nggak, ruginya yang nggak datang ya, nggak datang langsung tepat on time. Mereka nggak bisa ikutin gitu. So that's why I always talk to be on time. Okay, we start now. Okay, number 1, lazy. Apa sinonimnya? Ayo tinggal dipilih. Pilih hurufnya, lazy. Apa sinonimnya? G, no. Lazy. Artinya tahu ya, malas ya. Anyone knows? Oke, yang lain apa jawabannya? Welcome Mbak Ayu. Ayo Mbak Lingling. Mbak Riri, where are you? Oke, Mbak Lala J. Ya, that's the answer. Jadi lazy itu bisa idle ya, malas atau bermalas-malasan. Ya, that's correct. Oke. Care. Apa itu care? Care, no, bukan take care of, karena kata-kata take care bukan ya. Take care bukan, take care bukan. Yang benar adalah H ya. Yang benar itu tadi nomor 1 C, nomor 2 itu H. Oke, nomor 3 helper. Help itu menolong.
membantu. Okay, so what is the synonym? Huh? Synonym dari helper. No, it's not be. Helper itu menolong, yang membantu. Sinonimnya adalah nomor 3, biar nggak terlalu lama ya. Kalau sudah ada, oke, Mbak Riri, correct, thank you. C, betul ya. Itu the helper itu assist. Jadi help, assist itu sama artinya, menolong, membantu ya. Jadi assistant teaching, jadi pembantu mengajar ya. Asisten rumah tangga ya, pembantu rumah tangga. Oke, nggak masalah mas. Next, deliver. Nah ini, iya gampang ya. Deliver itu biasanya di pesan itu ada ya. Lagi message delivered ya, sent. Okay, good. So no problem with number 4. It's D. Next, number 5, delicious. Ini pasti tahu lah ya, delicious. Where's number 5? Yes. Kok D? Delicious, yeah, of course. I'm sorry, number 5 is F. Tasty ya, itu enak atau lezat gitu. Okay, good evening all. Selamat datang yang baru hadir. Number 6, busy. Yep, correct. Busy is full activity, itu gampang ya. 6 is E. Okay, number 7, worry. What is number 7? Worry. Don't be worried. G, yep. G, don't be anxious ya, khawatir. Number 8, look after. Nah, ini yang kata-kata yang begini yang sering membingungkan ya. Iya, that's true. So look after is take care of. Jadi merawat itu artinya ya. Take care, look after. Misalnya take care of old people, merawat orang tua. Take care of patient, merawat pasien ya. Atau look after my brother in hospital, merawat abang saya di rumah sakit gitu. Oke. Jadi ini kayak gini-gini ya biasanya membingungkan. Look ditambah after, melihat setelah, wah gitu. Jadi look after digabung jadi lain artinya gitu ya. Kemudian cheerful. What is cheerful? Cheerful itu ceria ya, bukan. Cheerful itu lebih cocok ke enjoyable ke A ya. Number 9 is number 8 is sorry. Wow, what's wrong with my wait a minute, something wrong with my keyboard. No. Oh. Okay. Number 8 is B tadi ya. And number 9 is A. The last one, nomor 10, pleasant, itu senang atau gembira ya. So, ya pastilah ya, sudah tahu. Kalau ada yang salah dibuang aja ke laut ya. Ya. Number 10 is I. Okay. So once again, lazy is ideal, sinonimnya ya. Ideal. Care itu mind. Don't care, don't mind gitu. Nggak usah, nggak masalah, don't mind gitu. Okay. Helper, assistant. Deliver, send. Delicious, tasty. Busy, full of activity. Worry, be anxious. Look after, take care of. Cheerful is enjoyable, and pleasant is happy. Okay, next, the first topic today is persuading. So what is persuading is
is an expression, okay, which is to persuade someone. Jadi membujuk seseorang atau mempengaruhi seseorang ya, biasanya kalimat-kalimat yang membujuk-bujuk, yang merayu-rayu kira-kira begitu supaya mau mengikuti. Jadi sini, so someone want to do something as like as persuader's request. Oke. Jadi seseorang ingin melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh pembujuk kira-kira gitu. Ya. Jadi misalnya si A membujuk si B supaya si B mau melakukan apa yang diinginkan oleh si A, kira-kira gitu. Oke. Itu sekilas saja. Kita lihat bagaimana ungkapannya. Ini bisa jelas kelihatan dari sana? Clear? Atau terlalu kecil atau kabur? Is that clear? Oh, gak jelas ya? Oh goodness. Let me try to zoom out. Jelas sudah? Udah besar belum? Oke. Let me try. Gimana ya? I never try magnify this. No. Oke. Coba apalah ya, kalaupun kekecilan coba agak didekatkan ya. Ya. Dekatkan matanya ya, atau besarin sendiri, kayak sepertinya bisa ya, dibesarin sendiri di monitornya. Oke. Baik, I will read for you some expressions ya, beberapa ekspresi yang digunakan. So to express persuading, like we have a lot of things, a lot of words, a lot of sentence how to say and how to persuade people. Okay, for instance, contohnya, are you really sure you can't or you couldn't bla 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 bla. Selanjutnya, yakin nggak kamu nggak mau ikut, gitu ya. Ya gak usah nanti didengarkan saja ya, kalau nggak bisa dibaca ya. Jadi aja dia semut-semut ciliknya bergoyang-goyang. Okay, don't be so silly, jangan bodoh lah gitu. Jangan gitulah, kamu rugi, kira-kira gitu apanya ya, kalau misalnya kita konteks Indonesianya ngomong. Or I really think it would be a pity if we didn't. Saya kira itu hal yang buruk jika kita enggak ikut, gitu. Contoh ya, are you quite sure you won't consider? Apakah kamu cukup yakin? Kamu tidak ingin mempertimbangkan? Kira-kira gitu. Buy me this one, mom please. Ini, nah kayak gini yang sering-sering terjadi ya, membujuk mamanya supaya dibelikan ya. So that's the thing. Then I really think you'd do well to. Nah, jadi membujuk lagi. Saya sungguh-sungguh berpikir kalau kamu bisa melakukannya dengan baik. Nah, gitu. Oh, come on, ayolah. Nah, gitu. Ini sangat biasa ya membujuk orangnya. Ayolah, minum aja, atau oh, come on, ayo, gabung aja, gitu ya. Join us. Okay? Or can't I persuade you to? Bisa nggak aku bujuk kamu, ajak kamu untuk bla 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 bla. Let's join, you won't regret it. Kamu gak akan nyesal. I'm begging you. Wah, ini udah lebih apa lagi ya, lebih serius lagi membujuknya.
Saya mohon ya, saya ngemis kira-kira gitulah. Will you? Okay. Or you can say just this once, hanya sekali aja, kira-kira gitu. How can I persuade you to? Bagaimana aku mengujukmu lagi, kayak gitu. Won't you come please? Nah, banyak caranya ya. Nanti bisa diulang-ulang, dibaca-baca. Okay, now we are going to continue about the conversation between friends. I would like to ask two of you to read this conversation. So, siapa yang ready? 2 orang. Saya Oke, Mbak Lingling dan yang duluan ya. Oke, Mbak Lingling dan Mbak Ayu. I will turn off your microphone. Saya Cayo. Oke, are you ready, Mbak Ayu? Halo. Halo. Oke, Mbak Lingling. Mbak Lingling. Yes, Oke. I'm here. Start now. 3, 2, 1, go. Oh wait, Mbak Lingling, you as Mark, okay, and Anthony is Ayu, Mbak Ayu ya. Okay. Halo. 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 Iya, saya belum ada dengar ya. Maybe sinyal. Wait a minute. Au. Iya, sinyalnya agak apa ini? Agak kurang beres. What are you doing? Oke. Wait a minute. Sudah mulai saya dengar sebagian. Oke, start now. Anthony, Mhm. what are you doing this evening? Oh, what a movie? Ini Mbak Ayunya di mana? Ya, Mbak Ayu, where are you? Mbak Ayu nggak kedengaran ya? Nggak dengar Mbak Ayu. Mungkin nggak bagus sinyal Mbak Ayu ini ya. Ya, ini hidup ini mic-nya. Halo Mbak Ayu. Suara saya ya? Mbak Ayu? No, we didn't hear your voice, Mbak Ayu. Oke, I'm sorry Mbak Ayu, you are not kurang beruntung malam ini ya. Siapa yang mau? Oh, Mbak Lala ya, baik. Mbak Lala, oke, Mbak Lala. Halo, Yes. oke Mbak Lala. Support kali suaranya ya. Coba dikecilin dikit Mbak. Nanti meledak telinga kami nanti semua ya. Oke. Oke Mbak. Kecil banget. Mbak Lala jadi Anthony ya, Anthony. Oh yes. Oke, here we go. 3, 2, 1, go. Mbak Lingling, start now. Lilingnya kok nggak baca? Ayo Mbak Lingling, it's your turn. Kalian jadi orang bule ini sekarang ini. Iya. Jadi nggak dengar. Anthony, Oke. what are you doing this evening?
Okay, dear. Okay, Anthony. Which one? Okay. Hah? Next, Udah next. dengar. Udah denger belum? Udah. Halo. Ya, silakan. Halo. Anthony, what are you doing this evening? Mhm. How are you? Mhm. Which one? Mhm. Suaranya mana nih? Mana Mbak Lingling? Nggak denger suaranya. Udah baca. Ini sinyal malam ini sepertinya ini ya. Ayo lanjut. You, you know I don't like Indonesia movies. Aha. Liling mana ini suaranya? Ayo Mbak Lingling. Udah dipanggil tuh. Pada kencang sinyalnya kayaknya. Kata. Mana nih suaranya? Atau kau copot lagi nanti apanya? Mikrofonnya kayak Mbak Ayu ya. Ayo Mbak Lingling. Cemungut. Wah, hilang lah. Okay, Keteran angin. okay, let's do this way. So, Mbak Lala, Halo. Dengar nggak? gini aja Mbak Lingling. Nggak denger. Mbak Lingling sabar dulu ya. Saya matikan dulu apanya mikrofonnya. So, I will talk to Mbak Lala ya. Okay. Sorry Mbak Lingling. Okay, Mbak Lala, how are you? Are you ready? Yes, So- I ready. So you're as a Mark and I'm Anthony. Okay, start from you. I am Max. Yeah, you as a Mark. Anthony, Hmm. what are you doing this evening? How about a movie? Which one? There is a good Indonesia movie at 21 Theater. Theater. Okay. You know, I don't like Indonesian movies. Oh, come on. I am sure you will enjoy this one. I don't enjoy Indonesian movies. I can't follow the conversation fully. So what? Which We're not Indonesian. Mhm. Most Most. of us are not able to follow the conversation fully. fully. But then, Fully. fully. The- But there are so many other things you can enjoy. That's true. Then why don't you come? All right, I'll be at the theater at 7. Is that okay? Fine. See you at 7. See you. Wow, good. Udah jadi bule-bule ya. Oke, ada yang mau coba lagi? Siapa yang mau coba jadi Mark? Oke, Mbak Risa ya. Mbak Risa. Oke, thank you Mbak Lala. Mbak Risa, you as a Mark. Oke, Mbak Risa, halo. Yang lain sambil disimak artinya ya, nanti kita bahas sekitar. Halo Mbak Risa, are you ready? Halo. Okay. Can you hear my voice? Bisa dengar? Yeah. Okay. It's your turn. So you read Mark. You as a Mark. Mark. Yes. Oh, okay. Anthony, what are you doing this evening? How about a movie? Which one? There a good Indonesian movie at 21 Theater. You know I don't like Indonesian movies. Pakai ekspresi ya, pakai ekspresi ngomongnya. Kayak ngomong aja gitu ya. Oh, come on. I will show Oh, good. you will enjoy this one. I don't enjoy Indonesian movies. I can't follow the conversation fully.
So what? We are not Indonesia. Maaf. Kenapa ketawa? Good, good, good. Bagus, bagus. Yeah, that's good. Oke. Sampai mana tadi? So what? So what? So what? So what? We are not Indonesian. Most of you are not able to follow Most of the us, tradition most of fully, us. but there are so many other things you can enjoy. Mm-hmm. That's true. Then why don't you come? You come? Oh, all right. I'll be at the theater at 7. Is that okay? Fine. See you at 7. See you. Wow. Udah jadi kebulet-buletan ya. Thank you, Mbak Risa. You're good. So what gitu loh ya. Oke. Bagus ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Nanti ada lagi yang lain. So, kira-kira artinya tahu ya. Ini si Mark ngajak si Anthony ngajak nonton ya. Kemudian si Anthony-nya bilang nggak tahu, nggak suka Indonesia. Nih, disinilah dia pakai kata oh come on ya. Jadi dia ngajak nih, membujuk. Jadi seperti yang kita bahas tadi, oh come on. Itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk misalnya membujuk seseorang, mempengaruhi supaya mau apa yang diinginkan. Awalnya si Anthony nggak suka, nggak ngerti dia bahasa Indonesia. Jadi si Mark bagus nih membujuk dia. Akhirnya alright, udah nyerah dia ya. Alright, I'll be it. Nanti ketemu jam 7 aja bisa, cocok gitu ya. Jadi kira-kira begitulah penggunaan sehari-harinya. Oh come on. Atau bisa diganti yang lain ya. Let's join gitu. Atau just this one, sekali ini aja, kira-kira gitu. So this is one of the way how to persuade people. Ada lagi yang kira-kira ungkapan yang di situ membujuk? Anyone knows? Atau itu saja? Okay, I think that's the only one. Ya hanya itu ya ungkapan yang digunakan untuk membujuk ya. Tapi overall secara keseluruhan ya bagus ya. Ya Mbak Lala tadi Mbak Risa bagus membacanya ya. Apalagi bilang so what-nya itu keren loh ya. Ya keren lah pokoknya. Kayak orang bule gitu. Oke, kita lanjut ya. So, apa kira-kira ungkapannya nih? Apa kira-kira dibilang si bunda ini ke ungkapannya ke anaknya? Atau sebaliknya? Gimana kira-kira? Siapa yang membujuk ini? Coba Mbak Risa. Mbak Risa kalau ini jadi ibunya apa yang Mbak bilang kira-kira? Bukan Mbak Risa ya, sorry. Mbak apa tadi? Mbak Amini. Mbak Amini. Apa itu? Kalau udah bahasa cuma yang baik. Nggak ada kalimat yang lebih gila begitu. Come on English please. Ini bukan acara apa ya, cari suami. Come on. Nah, gunakan ini yang tadi ya. Kira-kira mamanya nih. Gimana dia mempengaruhinya? Jadi misalnya nih si mama, atau kasusnya coba si anak yang membujuk mamanya ya. How do you think? Ayo, ini gunakan bahasa Inggris sehari-hari ya. Come on mom, kira-kira gitu ya. Give me money ya. Buy this one please. Bukan cari suami ya. Mbak Risa eneng-eneng wae. Mbak Risa mau cari suami yang baik ya. Girl, come on, don't be naughty. Oh, ini keren nih Mbak Amin ya. My girl, my cute girl, come on, don't be naughty ya. Mama jangan FB terus ready saya dong. Gimana bahasa Inggrisnya nih Mbak Ling Ling? Ini mama-mama zaman sekarang ya. Udah FB aja kerjanya, nggak pernah lagi merhatiin anaknya. Mama, don't playing with Facebook anytime ya.
Look at me, take care of me ya. Bagus juga itu isinya, tapi English. Use the other the previous expression. Ya, are you really sure? Ya, gunakan yang ini tadi ya. Can you see this? Ya, gunakan yang ini loh. Oke. Come on man, we gonna kok man. Di situ anak-anak kok semua, anak gadis dan ibu ya, anak kecil ya. Ya, no, ya nggak ada laki-laki di situ. Oh come on, ma'am, mom, oh mom, do you mean mom? Ya mom, bukan man ya, mom atau begitu aja. Come on mom, bisa ya. Good night. Okay, it's good. That's good, yeah. Come on, mom. We go now. We go to the market to buy. Yes, good. Oke, kira-kira gitulah ya. Coba kalau dari mamanya apa kira-kira dibilang nih? Apa yang cocok kira-kira? Oh, si mamanya ngajak. Are you really sure you can't? Okay, no problem. Mbak Tox Boil, welcome. Oke, kira-kira gitu ya. Or misalnya mamanya bilang, yang pertama, are you really sure you can't go? Oh, jangan go lagi. Are you really sure you couldn't take a shower by yourself? Contohnya gitu ya. Kamu yakin gak bisa mandi sendiri? Ya kira-kira gitu. So banyak cara ya. Jadi ini tinggal misalnya sehari-hari bisa masukkan ke konteksnya aja kalimatnya. Okay, we keep going. Next, the second expression is encouraging. Itu artinya expression to give someone support or motivation, dukungan ya atau motivasi. To do something so he or she can achieve the goals. Jadi supaya mereka bisa mencapai tujuannya ya, memotivasi lah, mendorong ya. Okay, let's see hampir sama ya, ini beda juga. Sama kata-katanya come on tapi konteksnya beda. Wah, ini hancur semua ini. Okay, for example, come on, don't give up ya. Go on, keep at it, keep it up, you can do it, stick to it, don't worry, I'm sure you will do the better this time. So this is yang lebih formal, ini kurang formal ya, more formal. Wait a minute. Jadi yang misalnya makin ke bawah dia itu masih makin ya bahasa sehari-hari. Misalnya yang formal, come on don't give up, itu masih formal ya. Jadi kira gini, don't give up, try and try again, come on. Oh, ini sudah digabungnya ya. Tahu give up ya. Ya, don't give up, jangan menyerah ya. Atau never give up, try and try again, coba dan coba lagi. Come on, ayo, pasti bisa, kira-kira gitu. Kemudian si B menjawab, alright then, baiklah kalau begitu, kira-kira gitu. Alright then, I will try my best. Nah, gitu ya. Ini tidak terlalu masalah. Yang penting biasanya bagaimana orang-orang memotivasi atau mendorong ya. Jadi misalnya gini, oke. Gimana mbak-mbak nih? Ini kan sering mbak-mbak lagi apa kira-kira ini? Stick to it artinya tetap pertahankan kira-kira gitu. Ya ini lagi galau putus cinta. Kira-kira apa nih? Gimana kalian memotivasi atau encourage ya? Kata-kata apa biasanya kalian sampaikan? English ya, no bahasa, please English. Use the previous expression, gunakan kata-kata yang ini. Come on, don't be sad Santi. Mbak Santi baru putus ya. Come on, don't be sad. Apalagi? Don't be sad. Biasanya wanita-wanita, mbak-mbak suka ya mendengar curhat, baru kasih ini motivasi gitu ya, baru lagi galau.
Oh, kok jadi curhat di sini, Mbak? Nanti curhatnya ya, ini mau belajar dulu. Come on, make your sentence. Buat kalimatnya. Ini gunakan yang ini. Kira-kira apa yang setelah kata don't give up, apa yang kalian sampaikan? What do you say to your friend? Yang ada masih satu, Mbak Amini. Come on, don't be sad, Santi. Ya bisa ya. Come on, you can do it. Nah, saya baru baru encourage kalian ya. Come on, you can do it. Oh, something like that. What's wrong with this? Ayo. Wah, lama sekali ya. Sepertinya kita harus kejar target ini ya. Udah hampir jam 10. Ayo cepat, come on, don't cry. Oke, bisa. Sambil kita lihat ya. Come on, don't cry ya. Oke, bisa. Don't cry. Don't be sad, forgive him, you can do it. Ini bagus ini. Oke. Kalau saya motivasinya ini, I would say, come on, move on. Wah, gitu ya, move on. Tahu ya arti move on ya? Come on girls, ayolah, kira-kira gitu ya. It's time to move on. Saatnya untuk move ya. You need to find a better. You will find a better guy. Jadi kamu akan dapat. Kamu akan dapat pria yang lebih baik, nggak gitu. Jadi dia semangat ya. Kalau saya jadi wanita itu ya, yang memotivasi itu, yang mendukung itu. Don't give up, don't be cry. Salah ya, bukan don't be cry, tapi don't cry. Ya, nggak pakai be. You can be better. You can be better. You can have, ya. You might have. Kamu kan. Don't worry, just let him go. Come on, cheer up, Woods. Let me go to shopping. Ini nggak perlu pakai to ya Mbak Santi. Let's go. Ini nggak pakai we. Let us go shopping, gitu aja. Oke, kira-kira gitu. Nanti perbaiki sendiri saja ya. Next we move on to the next slide. Deterring ya. So it's an expression to prevent, mencegah atau discourage, menghalangi ya, from acting as by means of fear or doubt, karena hal yang menakutkan atau diragukan gitu. Jadi jangan lakukan itu, kira-kira gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang meragukan di balik kejadian itu, di balik sesuatu yang akan dilarang itu. Here we go. Contohnya gini. Ini yang formal ke less formal. Okay? I wouldn't do that if I were you. Saya tidak akan melakukan itu jika I were you, jika saya menjadi kamu. Okay? If I were you, if I were in your position, I wouldn't bla bla bla. Kira-kira gitu. Kalau aku di posisimu, aku nggak akan melakukan itu. Jadi menghalangi atau menasehati ya seseorang not to do something. Jadi melarang, kira-kira gitu, karena ada sesuatu yang diragukan gitu. Contohnya, jika aku jadi kamu, nggak mau aku pacaran sama dia, kira-kira gitu. Jadi melarang ya. Jadi itulah deterring. Oke. Ini bisa nanti baca-baca ya. Andi, coba Mbak Natalia, bisa? Gak bisa ya? Mbak siapa yang mau baca? Satu orang saja. Enggak usah ya. Sayang waktu terlalu lama nanti.
Andi, saya saja yang baca. Andi, if I were in your position, I wouldn't do that. Saya tidak akan melakukan itu. And Bone said, oh bukan Bone ya, Bone. I will consider your suggestion. Saya akan mempertimbangkan saranmu. Oke, kira-kira gitu ya. Itulah melarangnya. Jadi si Bone consider itu artinya mempertimbangkan ya, consider. Ought to, harus ya, artinya ought to, seharusnya. Harus juga bisa. I ought to, seharusnya. Oke. Jadi ini banyaklah kejadiannya. If I were you, atau ya seperti saya bilang, if I were you, oh wait, if I were in your position, I wouldn't, misalnya ini nih, jika saya jadi posisimu, I wouldn't take him as my boyfriend. Oke. Jika saya di posisi kamu, saya tidak mengambil ini jadi pacar saya, karena dia itu playboy. Oh, contohnya, because he's a playboy. Oh, contoh ya, kira-kira gitu. Jadi ini misalnya ada 3 orang cerita-cerita. Oke. Mbak Santi, that's a good question. Kenapa pakai were, Mister? Ini pengecualian ya. Namanya nanti ini conditional. Jadi kalau conditional sentence, kalau setelah kata if, dia menggunakan were. Hanya grammar grammar tertentu ini aja. Jadi tuh ini sudah agak level, agak sulit levelnya, agak lebih tinggi levelnya. Jadi umumnya memang I itu pakai was. Tapi khusus untuk grammar yang ini, conditional, namanya conditional sentence, kalimat pengandaian ya. Ini kan I wouldn't do if I, jika, seandainya. Jadi dia menggunakan were. Ya, hanya konteks ini saja. Oke, that's a very good question ya. Teliti ya. Bukan, it's not present continuous. Ini udah campur-campur di sini ya. Kadang dia bisa dicampur antara simple past dengan past perfect. Ya, gitu-gitu. Jadi nanti satu saat saya akan jelaskan khusus topik tentang itu ya. Oke. Wow, kita harus kejar ini ya. Next slide. Nah, apa kira-kira? Ini gampang ya. If I were you, I wouldn't smoke. Oke. Sepertinya tidak usah kita perpanjang. Nanti waktunya tidak cukup. Sudah hampir jam 10. Oke, hoping or wishing. Hoping or wishing is an expression, ini sudah biasa ya. Mengharap. Jadi kita lihat contohnya. Coba Mbak Toxboil dan Mbak Amini, I've turned on your microphone. Oke, sambil menunggu saya akan lanjut ke Halo, Mbak Amini? Ada suara batu ya? You open my mic, not Amini. Who is speaking? I'm Stokbo. You're Toxboil? Oke. Ya. Halo, Mbak Amini? Di mana nih yang ada suara batu-batu ini? Amanya. Oke. Bisa Mbak Amini? Oke, sepertinya Mbak Amini. Siapa yang mau? Kita ganti Mbak Amini. Mbak Toxboil bisa ya? What? Can you? You're okay, right? You are ready. Yeah, huh? Okay. Oh, okay. So who else want to speak? Okay, Mbak Risa. Wait a minute. Mbak Risa udah tadi belum? Oke, Mbak Santi. Iya, Mbak Santi dulu ya, ganti-gantian. Ini lagi bersemangat sepertinya ngomong ya. Oke, wait a minute. Mbak Santi, halo.
Halo Mbak. Oke. Hello. Testing. Halo Can you hear me? Mbak Santi. Yes, I hear you. So Mbak Santi, I'm Rita now. Mbak, Rita. Mbak Santi as a Rita and Mbak Toxboil as a Dewa. Okay. 3, 2, 1, go. Where have you been? I have not seen you for 2 days. Well, I have been sick since Sunday. What is wrong? I have had a terrible cold all week. Oh, I'm sorry to hear that. I hope you feel better soon. Thanks, Rita. Okay, very good. Okay, thank you. So I will repeat once again. Where have you been? I have not seen you for 2 days. Tadi ada. Oh wait. Well, I have been sick since ya. Bacanya ini since. Since Sunday. What is bukan wrong ya, tapi bacanya langsung wrong gitu ya. What is wrong? Gitu aja bacanya. Gak usah dibaca ada w-nya. What is wrong? I have had a terrible cold all week. Jadi saya demam parah, demam apa namanya? Demam tinggi kira-kira gitu loh mungkin artinya. Sepanjang minggu. Oh, I'm sorry to hear that. Saya sedih mendengarnya. I hope you feel better soon. Inilah hope, menggunakan kata hope ya. Jadilah mengharapkan. Saya harap kamu segera baikan. Okay, thanks Rita. Okay. Thank you Mbak Tox and Mbak San. Okay. Okay. There is some, ini ada penggunaan perbedaan antara wish dengan hope ya. So, for example, wish itu commonly used, umumnya digunakan secara hypothetical, yang dugaan gitu, secara dugaan atau belum pasti situasinya. Contoh, I wish that you were here. Saya berharap bisa dihilangkan that-nya ya. I wish you were here atau I wish that you were here. Unfortunately, sayangnya you're not and I miss you. Jadi ini kan belum pasti situasinya, masih dugaan kira-kira gitu. Itu penggunaan wish. Atau yang lain contohnya, sometimes wish greeting untuk expression goodwill, misalnya harapan-harapan. We wish you a Merry Christmas atau we wish you a happy birthday atau wish you all the best, kira-kira gitu. Itu penggunaan wish. Okay? Then hope. How to use hope? Hope can also be used in expression of goodwill. Bisa juga untuk harapan-harapan yang baik gitu ya. But the grammar is slightly different, agak sedikit berbeda. Contohnya, tadi kan I wish you were. Ini I hope that you have a Merry Christmas. Setelah dua skala sorry. Setelah hope ada lagi kata kerja have. Kira-kira gitu dia. Jadi sometime in the future. I hope that you have a Merry Christmas. I hope that you had a nice birthday. Gitu. Jadi double dia ya. Kalau tadi kan I wish you were here. Okay? Atau yang lain juga bedanya adalah hope can be used to specify a desired outcome. Harapan-harapan yang diinginkan ya. Hasil yang diinginkan. For future hopes, untuk harapan masa depan, kemungkinan masih terbuka ya. And then outcome has usually been determined already. Tapi dan juga misalnya hasil yang sudah ditentukan, yang sudah tertentu, sudah diketahui kira-kira gitu. Contohnya, I hope you can come to the party on Saturday. Ini kan masih future, belum terjadi. Atau I was hoping, ini sudah berlalu. Saya sedang mengharapkan kalau kamu bisa datang ke pesta itu. Ini sudah berlalu. Ya. I had hope, saya telah berharap. Ini sudah ketahuan sebenarnya. Sudah tahu dia sudah berlalu ya. Sudah lewat kejadiannya. I had hope to see you at the party on Saturday, but I didn't. Kenyataannya nggak dilihatnya. Kira-kira gitu penggunaan hope ya. Ini nanti bisa diulang-ulang lah ya, supaya lebih paham. Okay. Wait a second. Okay, so far any question? Sejauh ini ada pertanyaan? Okay, no question. So we continue. Yes, now it's listening time. Okay,
Jadi kita semua pakai ya, reading, listening semua kita pakai. Now be ready. Silahkan siapkan telinganya. Kalau butuh pulpen silahkan siapkan pulpen dan kertas kalau butuh menulis. Atau cara lain, langsung ketik nomor 1 sampai 10 di kolom inbox, kolom message. Baru ketika saya membaca, when I read the passage, when I read the text, listen carefully and write down the answers. Okay? Any question? Okay, I think that's clear, right? Mbak Lala, Mbak Riri, Mbak Ayu, Mbak Minzi, Mbak Risa, Mbak Santi, Mbak Amini, Mbak Lingling, Mbak Tok, well. Okay, I just want to make sure you're on now. Tidak ada yang tidur ya. Okay, can we start now? Okay, kita mulai. Hi Andra, how are you? Tony, what a surprise. I'm fine, thanks. How about you? I'm okay, and you know, I won the short story contest. That's great. Congratulations. Thank you. Actually, I also sent my short story for the contest, but I failed miserably. That's too bad. But please don't worry about it. All you need is a little more practice. I'll consider that. Send your short stories to a newspaper or magazine. Yeah. But as a matter of fact, wait a minute. I lost one number. Oh. Okay. Yeah, I will consider that. But as a matter of fact, okay, nomor 4 bonus ya. Nomor 4 kosongkan saja. Ini ada kesalahan apa? Okay, number 5. I'll consider that. But as a matter of fact, I'm pessimistic that my story will be accepted. Okay, for the newspaper or magazine. Okay, come on, don't give up. Nanti saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Nanti ikuti saja dulu. Okay, I'll try to send my short stories to the newspaper. Anyway, I'm thinking of maybe stopping writing short stories. I don't think you should do it. Thank you for telling me. I do hope that your story will be published in a newspaper or magazine. Well, I hope that's so. Okay? Sudah? Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi, siapkan telinga dan tulisannya ya. Siapkan tangannya untuk mengetik atau menulis. Okay, I will start again. Okay, nomor 4 bonus ya. Nomor 4 nggak ada ya. Nomor 4 dikosongkan saja. Hi Andra, how are you? Andra speaking. Donny, what a surprise. I'm fine, thanks. How about you? Donny, I'm okay. And you know, I won the short story contest. That's great. Congratulations. Thank you. Actually, I also sent my short story for the contest, but I failed miserably. That's too bad. But please don't worry about it. All you need is a little more practice. Kita kosongkan nomor 4, kita skip. Send your short story to a newspaper magazine. Number 5. Yeah. I'll consider that. But as a matter of fact, I'm
pessimistic pessimistic that my story will be accepted for the newspaper or magazine. Come on, don't give up. Okay, I will try. Sorry. I will try to send my short numbers. Andra. Okay, I will try to send my short stories to the newspaper. Anyway, I'm thinking of maybe stopping writing short stories. Okay. Doni, I don't think you should do it. Thank you for telling me. Number 9. I do hope that your story will be published in a newspaper or magazine. Number 10. Well, I hope that's so. Saya harap juga begitu. Oke, enter your answers please. Silakan di enter jawabannya 1 sampai 10. Tidak usah takut salah. Ayo. Di inbox ya. Aduh. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Mbak Riri des. Megan sih. Yang penting ayo yang lain mana? Oke. That's great. Yeah, I feel okay. Oh. Okay. Okay. Okay, that's great. Ya, ada beberapa koreksi ya. Oke, kita lihat langsung jawaban yang aslinya. Oke, Mbak Risa. Bukan great ya, great. Hebat gitu, that's great. Oke. That's too bad. I consider that. Don't give up, I will try. Oke. Kita langsung lihat jawaban saja. Oke, ini dia. Nomor 1, that's great. Sambil dicek jawabannya ya, apakah benar. Oke, nomor 2, I failed miserably. Jadi ini secara, tadi miserable itu adjektif, tapi miserably adverb, keterangan. Saya gagal secara menyedihkan, tidak menyenangkan gitu. Saya gagal nggak menyenangkan, secara nggak menyenangkan gitu. Kesal dia, mungkin apa namanya ya, upset, kecewa kira-kira gitu. That's too bad. Itu ya nomor 3. And number 4, tadi tidak ada ya, kita skip. Nomor 5, I'll consider that. Bukan confidence ya, but siapa yang benar? Tidak ada yang benar sejauh ini. Mbak Santi, I consider, bukan. Tidak ada yang benar ya. Ini dia. Gini boleh. I'll consider that, disingkat ya. Will-nya jadi I'll. Okay, number 6, don't give up. Ini banyak yang benar ya. Don't give up gampang ya. Number 7, I will try. Ini juga gampang, tapi ya nggak masalah, I will atau I'll try. Number 8, I don't think you should do that. Ya, ada yang sampai I don't think, but that's fine ya. At least ada yang bisa ditangkap. Mbak Santi benar, I don't think. Oh, salah. Harusnya you, bukan he. Okay. Number 9,
Number 9, I do hope. Ini I do hope itu lebih dari hope. Jadi kok ditambahkan kata do artinya sangat ya. Jadi I hope itu saya harap, I do hope saya sungguh berharap, saya sangat berharap itu artinya. Oke, ini tambahan aja ya. I do hope, saya sangat berharap. Number 10, well, I hope ya. Ini sepertinya number 10 gak ada yang jawab ya. Kira-kira gitu ya. Oke, next part. Oke. Lagi-lagi kita membaca. Ini sedikit panjang. Siapa yang mau? Siapa yang lagi on fire ingin membaca malam ini? Mbak Risa ya, lagi on fire ya. Ayo, yang lain siapa yang belum? Oke, coba Mbak Lingling sekali lagi ya. Semoga beruntung sekali ini. Tadi mic siapa yang kecopot? Oh, Mbak Ayu. Coba Mbak Ayu ya. Mana Mbak Ayu? Oke. Coba Mbak Ayu. How are you? Hello. Who is speaking? Siapa ini yang ngomong ini sekarang? Hello. Halo. Sebut namanya. Halo Lingling. Halo. I'm Ayu. Okay, Ayu is here. Okay. Lingling. Ayu. Lingling, are you ready? Oke, Mbak Santi silakan. Mbak Lingling. Mbak Lingling, halo. Halo Mbak Lingling. Come on. Yes, I am. Lingling? Yes. Oke. Oke. Yes. Cindy. Mbak Ayu sebagai Cindy ya. Ayu sebagai Cindy. Lingling as Sandy. Oke. Yes. Silakan. Please. Hi, Sandy. How are you? Mbak Lingling. Halo Mbak Lingling. Mbak Lingling. Kerusuk-kerusuk ya. Kerusuk-kerusuk. Mbak Lingling. Anda kurang beruntung ya. Siapa yang mau lagi? Mbak Riri. Mbak Lingling. Mbak apa ya? Mbak Riri ya. Mbak Lingling. Coba lagi Mbak Lingling dulu. Kita pastikan dia. Mbak Lingling. Oke. Coba lagi. Wah, sinyalnya nih Mbak Lingling tinggal di mana nih? Sinyalnya kayaknya nggak bersahabat ini ya. Ya nggak apa-apa Mbak Hawin. Oke. It is a bit. Oke, udah bagus ini sepertinya. Ayo ulangi. Ayo. Cayo. Mbak Lingling. Great. And you? Oke. It is a bit ridiculous. Ridiculous. Color. Yes, Mr. I am here. Oke, keep going. Lanjutkan. The result of the short story contest were announced
Mm-hmm. I did not clean any places because I forgot to send it. And I just knew it's the morning when I found the envelope and sit by there. Ini siapa yang halo-halo ini? Oke, Mbak Ling Ling. Sudah macar sini. Agak berantakan ini jadinya ya. Oke, I change your Mbak Ling Ling. I'm sorry. I'm sorry. Coba saya minta Mbak ini deh, Mbak Riri aja. Siapa tadi yang minta ya? Oh ya, Mbak Riri. Mbak Riri, are you ready? Ya, selamat datang Mbak Dinda Arema. Hello. Yes, Mbak Riri. Ya, Hello. Yes, oke. yes. Oh, coba Sandy. coba mic-nya dikecilin, Mbak. Terlalu ini. You or Sandy, Mister? Ya. But please I'm Cindy or Sandy. Cindy or Sandy. Cindy or Sandy? No. Are you Okay. Cindy? Yes, Wait a minute. So, I'm Cindy. wait a minute. I'm Cindy, but are you Sandy? Mbak Ayu sebagai Cindy, Mbak Sandi, Mbak Riri sebagai Sandi. Tapi coba Mbak Riri kecilin dikit apanya mic-nya, terlalu kuat sepertinya. Thank you. Okay, here we go. Udah? Okay, wait. Okay. Okay, yeah, that's good now. Ya, mic-nya jangan ditelan kata Mbak Risa ya. Okay, start now. Hi, Sandy. How are you? Great, and you? Hahaha, it is a bit ridiculous. Mhm. What's the matter, Cindy? What's the matter, Cindy? Mhm. The result of the short story comes when announced this morning, and I didn't win any prize because I forgot to send it, and I just knew it is morning when I found the envelope my drawer. Inside That's my too drawer. bad. That's too bad. How come? But don't worry about it. You'll win another contest and you'll not forget next time when you... Yes, this is for sure, but I did not. I never write contest because I think I wrote it better. Oh, look at this short story. It's written by Marcia, an 11 years old girl. I think you can write better. Would it be possible for you to send your short story to the newspaper? Okay, I will consider that. Anyway, the newspaper will publish my short story. Come on, don't give up. Well, I will see. If I fail, I will keep writing short stories. I must admit I am not a talented writer. Oh no. Oh no, I wanted to do that. I don't think it was a good idea. Thanks for telling me. Let's just hope that someday your short story will be
published in a newspaper or magazine. Oke, thank you so much. Thank you, Mister. Aduh, Mbak Riri luar biasa ya. Saya ngakak di sini. But that's okay, that's okay. Baru minum hemaviton ya. Luar biasa semangatnya. Itu bagus ya, semangat belajar bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Ya, syukurlah kalau begitu. Aduh, lucu-lucu kalian semua ya. Oke, that's okay. So oke, anyway. Ya, Mbak Ayu sangat lembut ya. Kelihatan ininya. Tiba-tiba Mbak Riri ngerobot. But it's okay, it's okay. Artinya that's good ya. Yang penting semangat ya, itu perlu. Oke, sorry. Some correction, ada beberapa koreksi ya. Tadi Mbak, ini agak sulit yang bacanya, ini ridiculous ya. Ya, ini ridiculous, itu agak sulit bacanya. Ridiculous and result ya. Jadi akan saya baca beberapa kata yang result and prices ya. Oke, and then kata-kata yang agak sulit dibaca. Ini drawer, laci, artinya laci ya, drawer. Oke. Dan apa lagi ya? Oke, consider, mempertimbangkan. Oke, I think I'll quit. Ini berhenti ya, quit. Oke. And then ini writer, bacanya bukan writer ya, tapi writer. Talented writer, penulis yang berbakat, penulis yang bertalenta, kira-kira gitu artinya. Oke, and then yeah, I think that's all. Oke, overall secara keseluruhan bagus ya. Saya senang ya, saya ketawa jadinya. Bagus, bukan karena lucu ya, tapi memang mendengar semangatnya itu saya di sini jadi ngakak ya. Keren, I like it. Semoga gini terus semangatnya ya sampai sampai tamat ya. Jadi nanti bisa ngomong deh sama orang bule atau sama apapun, lebih percaya diri. Oke? Oke, here we go. Kita lanjut. Oke, nah, pertanyaan sekarang, what does Sandy say? Apa yang dikatakan si Sandy to persuade Cindy? Apa yang dikatakannya? Udah malas mikir semua nanti jadinya ini ya. Apa yang dikatakan untuk membujuk si Cindy? I'll back to the previous slide. Apa katanya? Ya, I'll back to the story. Apa kata si? Wow. What did Sandy said? Okay. Oke, kita skip aja ya. Nanti kelamaan. Jadi ini jawabannya tadi ya. Would it be possible? Jadi gitu caranya satu ya. Ya di mana tadi itu? Would it be possible? Wait a second. Ya ini, would it be possible? Ini cara dia membujuk tadi. Would it be possible for you to send your short story? Dibujuknya lagi. Oke. Next. Wah, ada yang mau jawab ya? Sangat.
Ini luar biasa semangatnya malam hari ini ya. Oke. What does Cindy say to respond to it? Apa responnya? Oke lah, nanti dibahas sendiri aja ya. Pas ini udah kita lanjut ke ini sebentar saja noun phrase ya. Jadi frase kata benda. Contohnya possessive noun ya. Jadi ini misalnya ini nounnya, ini modifiernya. Jadi misalnya girl's stepmother. Atau kalau misalnya adjective misalnya big ya. Ini tadi girls pemilik possessive ya, girls stepmother. Adjective big, ini semua nounnya, ini kata bendanya. Jadi apa saja yang bisa menempel di kata benda ini ada contohnya. Kata possessive girls, adjective big belly, adjective of comparison ya, ini dia the eldest paling tua, daughter. Ini penjelasannya ya. Adjective clause ya. ini nanti kita skip aja, ini agak rumit. Ini kita khususkan nanti membahas yang adjective clause ya. Kemudian noun digabungkan dengan noun, misalnya the crocodile man, pria buaya, lelaki buaya ya. Present participle, okay, dining room. Past participle, cursed. Jadi dan ya kira-kira gitu ya. Ini nggak terlalu sulit, ini hanya sekilas saja ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ini seperti biasa. Ayo saya kasih waktu 3 menit ya. 3 menit untuk 3 soal ini, mulai dari sekarang. Oke, everyone ready? Get ready. 3 menit untuk membaca soal ini dan mengerjakan. Iya, nggak apa-apa ya, waktunya sudah saya tambahkan tadi 5 menit. I'm sorry. Oke. Jadi masih ada 5 menit 20 detik lagi. Silahkan 3 menit untuk 3 soal, nanti kita periksa sama-sama. Coba jangan langsung dijawab, tapi sekalian ya, nanti A 42 43 43 42 43 44 baru sekali enter. Jangan satu-satu biar nggak membingungkan ya. Jadi satu orang sekali enter 3 jawaban gitu. Ya, silakan. Dua menit lagi. Oke.
Oke, siapa lagi? 1 menit lagi. Tiga puluh detik lagi. Oke, time is up. Yang pertama adalah the monologue is given on. Ya, yang benar adalah plane ya, di pesawat. Yang benar itu di pesawat ya, karena turn off the bukan, yang kata kuncinya adalah di flight. Penerbangan ya, ada kata-kata flight. Jadi bukan di ship. Ship itu kapal. Jadi di kapal tidak pernah saya dengar belum pakai seat belt ya. Tapi nggak tahu deh, kalau entah mungkin ada kapal yang pakai seat belt di apa ya, di selat. Oke. Jadi yang benar itu B ya. Jadi itu kata kuncinya. Tadi ada seat belt, and then ya itu ini biasanya sering dikatakan di apa ya, misalnya lagi naik pesawat ya. Kemudian what cannot, jadi ini di tanda the passengers do, apa yang nggak bisa dilakukan oleh penumpang. Oke, yang pertama adalah turn off, has turned off the fasten seatbelt, and then you may now move around. May now, sekarang bisa move around the cabin, masih bisa ya, move, masih bisa pindah-pindah di sekitar kabin. However, we always recommend keeping your seatbelt fastened. Jadi setelah diingatkan, you may now turn on your electronic devices. Turn on electronic devices such as calculators or computers. In a few moments, the flight attendants will be passing around the cabin to offer you hot or cold drink. Now sit back, relax, enjoy the flight. Thank you. Jadi apa yang nggak bisa dilakukan? Activate the electronic devices. Turn on the cell phones, walk in the cabin. Apa yang tidak bisa dilakukan? Yang tidak bisa adalah activate. Yang tidak bisa adalah turn on their cell phones ya. B ya, yang nggak bisa. Kalau alat elektronik bisa, misalnya kalkulator, CD player, laptop bisa, tapi cellphone nggak bisa. Kenapa? Karena biasanya itu mengganggu apa ya, sinyal, mengganggu sinyal biasanya. Itu kan biasanya nggak bisa pakai apa ya itu. Jadi nggak bisa hidupkan mobile phone. Ini masih logis sebenarnya, nggak perlu pun kita mengerti teksnya, bisa jadi kita pakai logika saja gitu. Jadi itu dia. Yang nomor 3, in a few moments, dalam waktu dekat, a flight attendants, apa artinya ini? Will be passing around the cabin, akan berjalan di sekitar kabin, to offer you hot or cold drinks. Jadi siapa kira-kira itu yang nawarin minuman atau ya dingin atau panas? Iya, yang benar adalah stewardess ya. Ada yang jawaban yang lain? Tadi yang jawab C. Hampir semua benar ya. Dan ya. Semua benar ya. Stewardess, itu gampang ya. Penjual aqua ya. Emang ada aqua ya? Mizon.
Wow, ini berbakat semua ya jadi pedagang ya. Oke, jangan sebut merek, sorry ya. Dilarang berjualan di sini. Alright, so that's all for tonight. So ini ya kira-kira begini nanti gambaran ujian ya. Jadi latih-latih lah bahasa ini ya. Okay, any questions, my good students? If no questions, so we end our class tonight. Thank you for being very, very enthusiastic and very spiritful ya. Sangat antusias dan bersemangat sekali malam hari ini. Semoga malamnya juga bersemangat, tidurnya juga bersemangat ya, mimpinya juga bersemangat dan memulai hari-hari tetap semangat. Okay? So, Mr. Batman. Ya, hati-hati dengan jebakan Batman ya. Okay, thank you so much. Have a good night and see you next meeting. Thank you. Bye bye. Okay, semangat Mbak Riri. See you next meeting. Bye bye. Have a good night. Thank you. You're welcome. Bye bye.